من هر روز قطعی و میخرم خیلی اون بلیشیش میخری داشت من نام شلمه داریم تا این زیوت داری این نکزن یبدگی اتقید نکدگی салом дӯстон, агар шумо аз рехтани мӯй сар азият мекашед ё ин ки ришатонро ғавз кардан мехоҳед ё ин ки дар бадани шумо сафедшавии пӯст ба назар мерасад, пас ба шумо гиёҳҳои табиӣ аз софсавдо кӯмак мекунанд. доставка дар москва ва дигар шаҳрҳои россия ҳатто ба тоҷикистон бурдан мерасонанд. телефонҳо дар рӯи экран. мо интизори занги шумо. салом алейкум тамошобинони муҳтарам, пешакӣ назар подписчикои канали Тоқи ТВ ва барномаи Тоқи Тоқи ва чӣ хеле ки шумо дидестед меҳмони имрӯзаи мо Шайх Абдураимов Додихудо. миннатдорем ки даъвати моро қабул кардӣ. раҳмат барои омаданат. як қартак аввал барои барномаи Тоқи Тоқи ва пешаи барномаро сар кардан як бор ба қоидаҳои барнома шиносат мекунам. барнома ай раундҳои беохир иборат аст, яъне якум раундаш не ки маҷбурӣ аст, масалан ки розӣ шудӣ як раунда то охира маҷбур бояд бозӣ кунӣ. дарши ай хеле вобаста аст. ҳар як раунд ай 5 савол иборат аст ва дар ҳолати дуруст ҷавоб дан соҳиби 10 сомон ва дар ҳолати нодуруст ҷавоб дан шуморо як бор ток мезанем. نه شام 10 سوم نگیریم تو کم نزنیم نه خیلی نمیشه. قیزقی برنامه مقصد کم یا بر تاک زدن است. خب یه طرف نمیشه. کاری چی گفت بسیار نه. کارا ساز تنج. آمد. خطا بود خ. نه. اما سرنشه. پیشای برنامه و در رفتی برنامه مو کتی اشتراکی صحبت کردن دوست می‌داریم و پیشکی خاطررسان میکنیم تا بعد سوالو فهمو شود. ما سوالو را وابسته با مهمانی حضور داشته جدا میکنیم. امی با فکرم آن امی پراویل برای که بسیار برنامه و سوالای مکتبی یا سوالای فنی میتن اینو نادرست است. نه اگه در بین سوالو هست ای سوالایی که مقصد در اصل باید خوانده باشی اگه باید. نه в общем знакомым бошید. مثال IQ را проверка میکنم که خیلی программу با چی сознание урусо проверка میکنم تا IQ 10 میبره. Да. برای ما سوال‌ها وابسته با شخصیت آدم و با سر کار گرفتن آدم با زندگیش خیلی و خیلی که خدمت داریم وقتا خشوع میشناسیم برای این سوال‌های نرمال جدا کردیم و میریم برنامه را سر میکنیم. سوالی بگیم برای چی میگم پروگرام میگم چی میگم چند وقت دارم برای جواب دادن فکر وای به محدود وقت سوال برای چی مرا ایکور سر کردی چه؟ برای چی مرا ایکور سر کردی؟ کریزیس چون که بدی سوال پرسته برای پروگرام بکنید تو چکالی که کریزیس دوره اما دو بار پیچی زدن موشه. خوب میرم ما خاطررسان کردم راوند یکم سوال. سرودی ملی اسرائیل رو کی نوشته است؟ تازه گفته که چیز رکته گذشتگی پریچام تو اسرائیل و چه که بینندگوی ما و مخلصای او فانتازیه تو اموجی تو لقب یوری داری برادر و ما خواهد کردن که تو پیشکی تیار میشی در برنامه. سوال های بار دیگه تکرار میکنم. سرود ملی اسرائیل رو کی نوشته است؟ خشمی خلاص سوال فهمو بود بفتیم و سوال دیم مقصد سوال دیم هم خیلی که ما میدونم که تو بسیار کینو نگاه میکنی و بسیار کیناتیاتر رفتن. من کمدیا تماشا میکنم. نه کمدیا نه. вообще да مقصد همین کینو در کینو مولتی هم خیلی چیزا زاو داری و در پامیتی تو ما قایلم و اینم بار دیگه در پیش کامرا و در برنامه میگم که یکی از شخصای باسوادترین که ما تا امروز وا خوردم مثلا همسالم کتی بودم و واسه ровесникам да ما ترای حساب میکنم برای همین سوال دیم و با فکرم آسان‌تره. نامی سرگلای گلای گرگونه که ماوگلی رو به ویا رسانده است.
Ona шоу бара он Маугли, ама недон соли чанд тамош кардагиам. Наошадаги нести? Соли чанд тамош кардагӣ? Майли не ки наошадагӣ ку. Ма да ёдам аст ки ту бо кинотеатр рафтаидагӣ мегӯям мера. Наход нома запаминад кини баъд. Ман намедонам. Не, да киношу роли калон бози кардаг не сева. Да, да киношу роли. Вот, ма киноша недавно дида будам, поэтому без, хай ягончи придумат кунем. Я пешашу. Да иҷа модда буд, кстати. Да кинош модда, да уҷа нара? Да мультики советӣ ё? Онай мультикои советиро бара ҳамаи чиза патриархро бурда будиям. Уже вақте ки ток мезанад ку ба худо ягон чи даёд намезанад. Иштирокчиёи барнома ҳамин гапа мегӯянд? Биза брат. Наёфтӣ? Ман хел мекунам ки ин саволи осонтарин дар барномаи имрӯза буд ва мутаассифона дар ин савол доди худо ҷавоб наёфт. Ҷавоби ин савол Акела, да. Группа Street Stars. Братани Стёпа. Да, Самуна айдаз додӣ. Мезгарем ба саволи сеюм. Саволи сеюма мантиқияй бигем ё ки илмияй. Аз ҳама растанӣ, яъне алафи баландрӯ. Дарахт не. Шуморо ки гуфт ки ман ботаника мехондам? Ботаника не, мумкин ин чиза бидонӣ ту. Не, брат, ту медонӣ ки чизои баланд, паста, чиқири хеле чизои интереси нест. Бизанам, бефикр. Хуб, ай ҳама растанӣ ё алафи баланд дар рӯи дунё бамбук ба ҳисоб дар саволи сеюми раунди якумам доди худо ҷавоб наёфт ва ҳамонҷое ки ман ай ҳама одами ба саволиш гуфтам ҳамонҷаро бибирем ки хато кардем. Саволи чорум Tuhmatabi просто tuhmatım kadar zadesanım. Саволи чорум ва боли мени интереснитар матали изроилиро давом диҳед. Матали изроилиро давом диҳед. Сухан ин pul ast. ҷавоба қабул мекунем. Сухан ин пул аст. Сухан ин тиллост ва ҳамун қимата. Шуморо табрик мекунем дар якум савол. Беҳуда иврей намегуфтам. Просто ман наугад гуфтам. Охи ҳамун наугад шумо гуфтагена матаба наугад. Саволи панҷум ва саволи охирони раунди якум. Ман дастум дорам? Ҳозир агар хато кунам месӯзад дастум? Не, барнома каждубае ки ягон вақт сумуд намесӯзад. Ман медонам ки ай таърих хуб бахабарӣ ва ай таърихи куҷо? Дунявӣ. Бо Израил нагӯй. Дунявӣ ва мисол чизое ки дар таърих значимости калон доштанд, ту ин чизоро палибому дар ёд гирифтагӣ. Савол: солҳои 1946-1948 Германияи фашистиро барои ҳамин рафтораш гунаҳгори сарзадани ҷанг донистанд. Айнан ба ҳамин сабаб дар замонҳои қадим Спартаро низ гунаҳгор карда буданд. Ин чӣ сабаб буд? Мақсад солҳои 1926-1948 Германияи фашистира ай рӯи ҳамин кораш гуфтанд ту сабабгори ҷанги ҷаҳонӣ шудӣ. Ҷанги чандум ҷаҳонӣ? Якум ё дуюм? Дуюм ҷаҳонӣ. Балки якумдам вай гунаҳгор буд, дуюмдам вай гунаҳгор буд. Мақсад ба як гуноҳ кардагиаша ва Спартара низ дар замонҳои қадим барои ҳамин ки гунаҳгор кардаги буд? Мир, дунё. Мақсад ин як кореае ки ҳамиё накарданд ва ин сабаби муноқишаи байни давлатҳо шуд ва сарзадани ҷанг шуд. Ва беҳуда мо дар инҷа Спартара пачор кивад кардаги нестем. Ман историяи Спартара вообще намедонам, барои ки вай вуҷуд надошт. Мифа. Хорошо, мифое ки ба Спарта ва яъне ман из-за того, что вай мифай ман изучать накардагим, но ҷанги дуюми ҷаҳониро ман ай тарафи Германия вообще надидагим, фақат ай тарафи Гитлер дидагим, но Гитлер то соли 1930-31
почти ни при чём буд, вай просто як пешка буд ки контролш мекардам, мерафт ҳар ҷудо аратри мекард, баъд сағира худаш ҳаму хозяиноша перебивад кард. ва фикри ту намед мутаассифона дар ин саволи мо доди худо ҷавоб наёфт. ҳамақа тайёрӣ мебинем, ха сахте незана тайёрӣ набинем. ҷавоби ин савол ҳаме ки сабаби ҳамин сабаб ҳамин буд ки варзишгароро ба олимпиада равон накарданд. олимпиада куҷо? вақти чон 39 да олимпиадада қабул карданд. ҳамун вақт 39 да ва чон олимпиада ташкил карданд. О. агар ки намерафтанд, да уҷа чишо намекарданд? мақсад ҷавоба мо интернет гирифтагием хои нахоям халиай. мақсад Спартау Германия. агар ки ман мерам, моз мерам, ман мекум. агар ки набоша ку ва 10 сомонта мегирем мебурем. хуб, якум раунд ба охир расид. якум раунд ба охир расид ва хоҳиш шумо иштирок дар дуюм раунди барнома. хай биё охи. задем таси 4 бор задем ту. уҷа гарм шидагием. саволи якуми раунди дуюм саволи мантиқияй. як автомобил минимум бояд чандта камера дошта бошад? как минимум як автомобил бояд чандта камера дошта бошад? хоз надорам ку камера. камерадороша ҳисоб кунам. даврои серша ҳисоб кунам. агар запасони дошта боша 5 та, но 4 та. минимум. ҷавоби шуморо қабул мекунем ва ҷавоб комилан дурустае. табрик мекунем. ҷавоби дуруст дод ва дар банд. ҳози надорам брат. ака 20 камерниёша гуфтести, не ки мақсад камердорош минимум как 4. бад камера не камера. камера мо ҳамун што савол мантиқи. ак ма ва прасавни мошинои 2019 да азордори ки гуфтам бес ки и мантиқи. саволи бо еврейский. як еврей бояд 10 сол чавсум кор куна. савол чӣ хеле ки худат уже хит карди саволи евреиай ва вобаста ба евреиҳо. вақто издиват ҳам дорад. саволи дуюми раунди дуюмай. савол ба фикрам ба худат фаҳмо мешавад. ситораи шашкунҷае ки дар байрақи Изроил мавҷуд аст дар дунё. мантиқияй? не, савол ҷавоб яъне дорад. ситорае ки дар байрақи Изроил мавҷуд аст дар дунё ба номи ситораи Довуд машҳур аст. яъне звезда Давида. ҳамин ситора бо як номи машҳури дигар ҳам дорад. пентаграмма. номи дигари ҳамин ситора машҳур чиаст? шашкунҷа? не, номи машҳурш. шашкунҷа будандаш пентаграммаш иш не буд. мақсад як номаш звезда Давида меган ва як номи дига дорад. ва ин номаш номи таърихӣ аст. ба Русия? метони ба шестиугольник. значи дод як секунд. номи таърихӣ. таърихию динӣ дорад. ина як подскаст. не у шайтонпарастҳои хеле надоштанд ухлаю дигара. шайтонпарастӣ не динӣ. хам динаю шайтонпарастҳо чун яр секта доранд. хорошо, вариант шайтонора мегирем. мақсад бо ки ба ситораи шашкунҷа сарукор дошт? да уж ситораи шашкунҷа вай значение дига дора. вай звезда Давид просто да байрақш истифодаш мебурд. бале, ана як шахсияти дига, як шахсияти таърихии дигара ҳамин ситораи шашкунҷара ҳамчун истифода мебурд. мусо намебурд. балки не намебурд. ориёё бисёр истифода мебурданд. я бурбра пеши кохи Наврӯз. да, уҷарам дидам. арейцо ира истифода мебурданд, севастикара истифода мебурданд. ё дига маъно доштанд, но определёни бо мурури таърих маъношон дига шид биза. хуб, да саволи дуюми раунд дуюм ҷавоб наёфт доди худо ва
جواب سوال بزا تهتم بزا گفتم بزا جواب سوال هم یکی نام مشهور دیگری ستاره ششکنجا مهری شاه سلیمان بود همچون پیچت سر سلمان ایساوش میکردن تا و یکی Da wie izdevājaties? O vai logotipus بود. او logotip da pečat میزنن دا bayrak میزنن دا intro میزنن перехода میزنن. ای izdevātāji. تو تاریخی گفتی او просто давай در سالهای 20 عصر گذشته ای طرفی شرکتی که میکسر میبره در امریکا اسباب اختراع شد که تیز بین مردم مشهور شد سالهای 50 60 این اسباب بزا بزا نمیدونی سمو فرق چی این اسباب فهم بود ما با پاسکاس دادم که حافظه چی بود تا اونجا هر یک از ایمپروویزovat کردن خیلی گفتم بینو وارد نشوا بلند و مقصد بچه‌ها رحم خوردن نکی کارگرا داش رحم تا خورده است تو خیلی کینه سوال نهم سوال نهم میگم سوال چهارم راوند دیگم سوال آسان‌ترین در راوند دیگم به حساب میروه و امیدوارم که در این سوال جواب میابی چقدرترین کل دنیا با فکرم کول کول در ما یه بار نه یه بار همین چیز که تو وا خوردگی وا میخری مقصد همین گپ کتی یا یگون اخبارات خونده یا یگون بچه‌ها من تجار خویش میکنم اما اول در یک گپ گفتگیم همین را در اینجا بمونه با دلش جواب دوام میتیم من گفتم که سوال اگر که ای زندگی گرد اطراف ما باشه اوکی نو причем тут фен причем тут مهر سواد خوندن و باید در نظر گرفتیم برای هم قوای کده هم خیلی سوالا جدا کده کلی چخورترین چند کول میدونی که این خیلی کول مقصد کول با روسی چیه؟ آزیرا مقصد منطقهش روسیه را داخل میشه یک اوجه خید کردیم در سوال آسان‌ترین راوند دیگه هم دادی خدا جواب نیاد کولی بایکال بود من هر روز خاطی وو میخرم نه اما من مدروم اینترنت مدروم او تو مدرو برای که تو بایکالی نشلی نمیچتنی صاف آبازی را نغزیمی معلوم دا اگر این سوال ما در شیخ تاجیک میداده میگفت ما آبازی را دوست نمیدارم هم خیلی سوال آخرین راوند دیگم در سپارتا یا اینکه ریم قدیم در دهم روزی بعد مرگ شاه یا خود همون цари سپارتا امپراتور بود و امپریا بود بعد دهم روز دو کارخانه учреждения را محکم میکردن در دهم روز که همه دو کارخانه دوست داشته ترینی مردمی همونجا بود развлекательный نمیدانم نمیدونم که نمیدونم چه خیلی نمیشه گفتن نمیتونم مقصد همین دو کارخانه دوست داشته ترین مردمی همون دوره بود همین دو کارخانه کدام کارخانه بود بسیارتر در دوره مثلا همون دوره در با فکر تو کدام چیو بسیارتر مردم را رضایت میکرد کلیزه بوده بعد بود بارو بودم با فکرم تاورنا کینای چی را دگی خواهی ژان دارک هم دگی نیست کدام کینای استری چیز که دگی پارفیومر دگی هم پارفیومر در مردم بسیار در چی جمع میشم کینو دا هسته آدم کشیده بگیم که تقریبا یک جواب شد مجلس میشه دو خواهم مجلس پالیس هم جمع میشدن که کوچیگت باید مایدانی مرکزی چکو میکردن در مایدانی مرکزی؟ جمع میشدن چکو میکردن دیگه برای چی جمع میشدن؟ اون کسی هم میکشتن و اون مجلس گوش میکردن و اون کسی ابوینیت میکردن اوجه بگیم از جواب شیافتی و از سوال دیم جوابی دیمش اخت خودت مرا یردم دوی سیزه چیم تی بیتا؟ یو یردم شده خزد شود هرشی سیمران تو باید ما یکان خیل
ҷанговаро да интерес надоштум ку ман единственный баъди ҳами парвиз пури баъд дар бораи UFC гап зад баъд қайқа интересоватсия кардам агар даш дар бораи ҳамиёрам намедонистам хуб мутаассифона дар ин саволи мо ҷавоб надод ду учреждение ки дӯстдоштатарин мардум илми қадим буд и суд буд чихеликиятша ёфтида ва дуюмаш бозор буд ҳамин ду учреждение дар даҳум рӯзи баъди марги цар маҳкам император хуб дуюм раунд буд чи дар банки шумо бисомония ва хоҳи шумо дар иштирок дта гарила биё айда гарила да бисёртар адреналин мета креслаи мо саволи якми чакоз мебарам ош мераем саволи якми раунди сеюм саволи осонтарин маталро давом диҳед нашовара агар ба дод задан хонара бардошта мешуд аз беҳтарин сохтмончӣ ҳофиз мешуд ҳофиз намешуд ҷавоб нодуруста ай ҳами сразу ҳофиз гуфтанат маълуме ки дар ин ҷавоб агар сар ваям битемад ба фикрам матали изроилия хай ма бо мегум беҳтарин сохтмончӣ хар мебуд агар ба дод задан хонара сохта мешуд саволи дуюми раунди сеюм саволи мантиқия ва хоҳиш мекунем камтар фикр ки ачако узр оши кам мегирем ягон бор ошиқ шидагӣ чӣ манашдем мақсад ошиқ гуфта ба духтар ин нормальный чиза как обычно пул ба пул ҳамин соли 2015 эса шидам ба духтар да мақсади нормальный чиза гуфта ва бисёртар дар вақти ҳамин ошиқӣ чӣ кор мекунӣ страдат мекунӣ чӣ кор мекунӣ ва чӣ хел буфаҳмӣ ки мисол бо кайф мекунӣ як ашшаничакой чотке вақте ки хтаҳар чӣ мегӯӣ ту вайтра нигоҳ намекунӣ ва хеле кайф мекунӣ барои дар бораи ишқ гуфтан ба шумо иса ман точно бояд бибарам барои ки савол ман ман чӣ хеле мефарам ҷавоб метавам ӯ худро қурбонӣ мекунад ки савол мантиқӣ аст барои фаҳмидан ки дӯстдоштаи шуморо дӯст медорад ё не ӯ худча қурбонӣ мекунад чӣ ай ҳамон ҷигар табғир не мақсад барои мақсад ту чӣ кор мекардӣ ки буфаҳмӣ ки ҳамон духтатра нағз мебина ё не чиста ки хали даврои 18 солагӣ не даврои ӯ мактабиае ку синфи 6 7 8 ҳастай ку такая детская любовь ина ту чӣ кор мекунӣ ки буфаҳмӣ ки ҳамонтра нағз мебина ё не ҳар хел способако ҳастай савол мантиқӣ аст ягон билишиш мехари ягон фреб кунӣ не еврей фреб кунӣ ай хеле мумкин аст ту просто бояд буфаҳмӣ ки ҳамон духтатра нағз мебина ё не мақсад ту мерай пурсиш еврейский подхода ки билишӣ мехари ту мара нағз мебина ё не хеле обычный и бисёри бад дар зиндагии мо вомехӯрад мисолоша ҳал мекунӣ савола ман тура боя бор дигар такрор мекунам ҷавоб дар даруни савол аст ӯ худша барое ки ту буфаҳмӣ ки ту ҳамон дӯстдоштатра нағз мемонад ӯ худша қурбонӣ мекунад ох ма биё ки ма просто ҳамчара ма нестам ки чим чира ҳисоб кунам не ҳисоб намекунӣ и просто мекунӣ ҳамин хит кардам охи хит кардам ма биза маро уже гуфтан ҷавобша биза бугу не биза любит не любит зачем чира любит там қоқвай чеу чоша меканику рамашка даже ман номша намедонистам та издеваться дорӣ ахалам мегуфти ки галай саволи сеюми раунди сеюм мардҳои форсу араб чеҳраи занро савол мантиқӣ аст мардҳои форсу араб чеҳраи занро бе он чиз ранги субҳи беофтоб ҳисоб мекарданд ё ки осмони беофтоб ҳисоб чеҳраша ё чашмоша чеҳраша чеҳраи занро бе ҳамон чиз
мардҳои форси пешаи инқилоби араб. Пешаи инқилоби араб. Яъне ислом тут ни при чём. Вот считай, как себе хочешь. Ислом тут ни при чём, Ислом значит. тут ни при чём. Ислом вообще тут ни при чём. Чеҳраи занро бе ҳамон чиз. ислом вообще хандае вроде. Осмони бе офтоби солон. Ё ин ки осмони бе ситора. Ака форсоневу арабо ҳами сирмакашия чи нағз медидану? Не ки форс ки гуфтесай? Не, мақсад ӯ шахсан сирмара дар любой зан кашида мешавад. Мақсад любой зан метавонад сирма кашид. Не ки ӯ як чизее ки баъзе занҳода дода мешавад, ӯ мутаассифона баъзе занҳода не. Ай таваллуд ин чиз. Значит, на ҳама дураш. Да. На ҳама зан чиза дошт. Теорема наш Ханда нест мақсад. хит калом. Дандонам ама дора. Инвертара? Мақсад я подсказка мекунам, як ҳофизи тоҷикам вобаста ба ҳамон чиз шеър хонда хичак зада вай мекард, як ҳофизи шоистаи ҷумҳурии Тоҷикистон. Ма дорам? Ту дорӣ? Хай тамом. Гуфтӣ. Хол. Хоб, шуморо табрик мекунем ба ҷавоб ба Бачако қиртобо? сеюм саволи раунди сеюм ҷавоб ёфте ва дар банки шумо 30 сомон ҳастай. Неча Мезгарем саволи чоруми раунди сеюм ва ин чизи имрӯзаи бигем ҳозиразамонае, саволи ҳозиразамонае. Не ки Израил дахл. Не, дар Израил дахл надорад, умуми дунявие. Но израильтяно контрол шекнанд. Не. Зидди расизм ё миллатпарастӣ, хай расизм гуфта фаҳмидӣ мақсад. Расизм Нажодпарастӣ. миллатпарастӣ, Не, нажод, раса. ҳамун раса, плакат ё махсус нишоне мавҷуд аст ки дар он ҳам сиёҳ, ҳам сафед ва ҳам осиёгӣ чиз акс ёфтааст. 5 континент. Олимпиада. Зидди расизм, бояд бор такрор мекунем, мақсад штоб ту нигериву ма Колокол чикора мегута? плакати махсусе ҳаст, яъне як олимпийский вай нест. Плакати махсусе ҳаст ки дар ҳамун плакат як чизе акс ёфтае ки ҳамун чизи акс ёфта дар ҳамун плакат Сиёш Африка. ҳам сиёҳай, ҳам сафедай, Сафедаш ҳам Европа. осиёгиай. Осиёш сурхай, значит. Мы желтокожие нест, мы краснокожие вроде. Ман хол мекунам савол довольно интереснее. Ма ӯро намедонистам, якум бор дидимаш. Мақсад я подсказка метавонам ки ҳамун чиз ҳайвонае. Чизи акс ёфта ҳайвонае ки зидди расизм истифодааш мебаранд, яъне ҳамаи мо одамем. ҳайвоне ки ҳам сиёҳай, ҳам сафедай ва ҳам осиёгиай. Бечораи ҳайвонӣ ки мехӯрашу алагана. Алагана осиёгӣ нест, ва африқоие. Зебрам африқоие? Зебра африқоие. Сиёҳай? Баназ 2-3 сол пеш. Вай осиёгӣ нест. Не ки 2-3 сол пеш. вай слишком осиёгӣ. Вай почти вымирание дае. Мультикам ба ҳамун ҳайвон беҳад. Ман намедонистам, ёрдам додам за. Немедонисти. Не, ман нафаҳмидам ки вай символи чи будае? No to racism. ҷавоби савол пандай ва токад намезанем ва пулам наметемад. Мо қартова бишад кам бачакуро. Пулат битем, майли 10 сомон ҳисоб мекунем нашуд. Хай, бачако, хтон диден ки ай против шумо? Ма просто шуморо қартов будам дидем. Ва ман умедворам ки барномаи Токи Тоқӣ ва Алишер
با این برنامهش آینده خوب داره و پیش میره برای که در برنامه دتا بیفشی رئیسوش یاتش همچون مهمون یاتش همچون برنده اشتراک دارن در این برنامه. سوالی آخرانی راوندی سیم و اگر در این سوال جواب نیابی من نمیدونم با تو چه خیلی مورک ناگور میکنی. سال 2006 کینوی کد داوینچی پیشکشی مخلصا و هواداران کینوهای سیوژتی دتکتیوی داشت. باز خیلی کردی چی شده و خیلی شده؟ همو اکتور بیچورا سیوژتی دتکتیوی داشته برآمد و مشهور دنیا را هم شده بود. کینوی مذکور از روی کتابی کد داوینچی که سال 2000 برآمده. یک ما افتر شتاشو نمیدونم. افتری ازدیواتسا داری تو کد داوینچی. من خیال میکردم همه افترات به حد دوست میداری و مقصد نیطور که افتری کتابت من یه وقت میدونستم که خیلی مخلصی داوینچی. ما داوینچیم پریچون تو افتر کی کتابی کد داوینچی نویسه. وای همون добре داوینچی پرس. نکنم روی ویوی داوینچی گرفته کاروچی. وای نام شو خیلی مونده که کم تر کروتوی شوا. و داوینچی سیکرت بازی را نازد. وای من خیال میکردم تو مخلصی مثلا مخلصی رپ میشی مخلصی اوپیز میشی و مخلصی همون نویسنده هم هستی. من هم خیلی نویسنده این یا پادکست که نویسنده آمریکاییه. естественно آمریکاییه. من پادکست کردم که اقلا کروتوی نرمال میگیری بچه‌ها دا بسیاری یا سه پرس گیری 40 سم داری بانک دا اقلا 50 سم که وای افترش بود چیکو کردی؟ افترش یا گلا کتابو نویسنده دیگه. کتابی چی رام؟ کتابی چی رام نویسه گه اونو هم دیم چه سیم کد داوینچی کو دانته ایشان نمیدونم ما یاد کتابی دیگه شما میدونم که یاد برد هم کتاب رو در پیش ما تعریف هم کردگی. و شاید تا زیر همون کتاب در شکافی پیش خونات جای استوری کاری как управлять рабами не دیگریشه این کتابی دوست داشته‌ترین شاید مقصد как управлять рабами یکی از کتاب‌های دوست داشته‌ترین نه یکی گفتنم میشه گفتنم. خب نویسنده کتابی کد داوینچی برادر نه کتاب شاول بود نکردم. خیلی هم خالی خواهش اشتراک در چهارم راوند. اینی بود چهارم راوند داره. من گفتم که راوندای ما به آخره. خیلی بیا قرطای ساز شوه خطیه. ها. برای یاردم کانال ما سیلکای زیر ویدیو بوده دا میدونیم رجیستراسیون میکنیم بونوس تا 1400 روبل. این برای ما را پیشروی میشه و اشمو دستگیری. زنده باشین. خوب میزگریم با چهارم راوند. سوالای هم به جواب. سوالای به جواب دا میزگریم. ای زیبا نکنین. تو باید میگفتی که سوالای به جواب ما نه ها میگفتم. سوالای به جواب. میزگریم با راوند چهارم و یکم سوال. وطنی رقصی والس. لاتین امریکانسکی چیه؟ نیکی وطنش نمیدونم برای کی یعنی همون تاوش رو گیان. یکم سوال راوند چهارم بود و دو دخدان درست جواب داد. وطنی رقصی والس استرالیا. استرالیا؟ استرالیا وطنی رقصی والس میباشد. های ابریگینو چی کنه؟ سوالی دیمی راوندی چهارم. چخلی که همه میدونم و چند برنامه دیگه هم داریم تو یک چند مرتبه وای کردیم. توک زدیم. دیگه آدمایی را که کورس دیگه وزن. اینجا بیشتر بدن.
چی بود سوال تو با موسیقی هم سر کار داشتی ای مدتی سال 2007 تا 2013 ریپ در سر کار داشتی و ای موسیقی هم خیلی با خبردار هستی سوال همیه که نوتور نپرسی با موسیقی گفته مثال هستای خیلی که ما دوست می‌داریم من چیزا گفتم کارولی ریپ هستای استراده هستای کارالی و استراده هستای تمام کارولی پاپ امریکا نه که هستای شاهی اسباب‌های موسیقی یعنی اسباب‌های موسیقی هم در بین خودشون شاه داشتند و یگانه پادکست که در همین سوال من دادم بهتون همین اسباب ماکسیمال مینیمال نفرات در همین گفتگی هم که آوازی همین نمیخورن مقصد همین اسبابی و یعنی که بسیارتر مردم در مردم میشن در همه چیزهای کروتای هستن قریب بودیم در چیزهای تاجیکی استفادهش میبرن؟ بله ویز دنیا در استفادهش میبرن گیتار چی استفاده میبرده باشن؟ یا که پن نره شاهی اسباب‌های موسیقی و در چی‌های تاجیکی استفادهش میبرن حافظهای تاجیکی استفادهش میبرن دندرتان دندرتان حافظهای تاجیک استفادهش میبرن مقصد یا اینکه بگیم ما همین پادکستش همین که آدمای کم پیدا یا هستن که میگن ما در همین اسباب آوازش معقول نیست برای همین شاهی اسباب‌های موسیقیش موجود سو هست آدمی که گیتار معقولش نیست هست آدمی که دویره معقولش نیست پن معقولش نیست پن معقولش با چی او؟ نه مقصد نگفتم که نیست آدمی که بگه که مادام معقول نیست نه که کمترین مثال اترازیتیل که نی پاواژیتیل نیست کاش که روز نمیشد کراچی فکریته از بسکو بسیار چیزا در چی استفاده میبرن ای دورای پیشی استفادهش میبردن بیتخوین بسیار استفادهش میبرد گنده بسیار بیتخوین پیانینا تبریک میگم دوستان با جوابی سوال درست و این چکر چند سمشید؟ کرتا اوجه با آش برنامه سام فیلم‌های تصویری و یا سویتی را گفتی و قناه از نمیدونی چی نمیدونی برای تماشا نکردم وابشه یکم خواهم اون وقت دورای مایداکی در اون تماشا نمیکردی پروسه نگاه میکردی مقصد نشد اسکار چه وایدی داری همی اسکار میگیره مولتیکو دا تو دا واجنی میشید اگر یکم مولتیکی سویتی اسکار گیرم یگان چی خیلی برای خواندن هم نیسته که او کدام مولتیک اسکار گرفته سویتی نیست؟ سویتی اسکار گرفته گه؟ یا مولتیکی سویتی سال 2000 سویتی سال 2000 یعنی وای کیم که برامده گه نک 2000 دا اسکار شده گه؟ اسکار شدن سوال خودش هم خیلی اومده که مولتیکی دوره سویتی سال 2000 اسکار گرفته گه یعنی حاضر هم دوام داده است یعنی مولتیکا برای سناریایی ای همون سالو برامدگیش توش نه اسکار داگه و اگون خیچ تعریف کرده گه دیدی اسپیسی اسکار دا است؟ اسکاری بیرون ای امریکا اوجا سزارو بیجنی اسکار اسکار داده گیانشه من هم بدون سزارو بیجنی مقصد اسکار داده گیانشه اوه اسکار چند نموده شا براد اسکار نا اینستران میزیکی هسته میدونی؟ کینو اینسترانی پرایز بولسه اسکاری عدیلنی دوران با اسکاری آبشی دوران و پارازیتشی دکو مقصد اسکاری که اونم کی گرفته گه کو ویژوشی کو هم چخالی اسکاره اسکاری آبشی استاتویت کا منم خالی اسکار گرفته گه توش نه خیلی باید دانش در کن به ما میدونم عدیلی خیلی میگون چی بگم آخی حاجی هم دوام شده ایسان حاضی ما میگم که خیلی گفتی من در دوره بودکی ما دیدگیم همین مولتیکا و خیلی سریوی بسیار شد حاضی هم دامو تماشاش میکنم فتنی میگه پا و حاضی من نمیدونم اگر سریوی نوش هسته یا نیسته برای که حاضی ما اوجه مولتیک نگاه نمیکنم من نمیدونم حاضی هسته یا سریوی نوشونه وقتی که من همین چیز خوندم همین مولتیک در یادم زد توش ما دیدگیم من مولتیکا بسیار همه دیدگی هنوز
ҳамаи дагам ва инами я саволи дига барои чи оскар метиҳанд мақсад мультик да барои чи оскар дор метавонад мақсад шрек да барои просмотри зиёдам ю чанд наму дора спецэффект дора ва операторски работа дора ва хоб чаши дора барои спецэффекту вай жудагӣ нестам барои маъниш дорагӣ барои маъниш чихе кудакора дар пеш телевизор қабидагия кудакора ну пагадӣ мехабид фақат ну пагадӣ зур буд бигем вай чани ну пагадӣ пиар шидагӣ набуд ништияк оскар гирифт короче оскар вай сериал буд сериал буд сериал солакӣ мебаромад ё ки ҳафтаакӣ моҳакӣ чанд қай ки даёди ма ҳайомад дагиём ҳафтаакӣ мебаромад ва яхе вақт мешид ки уна вай будан ку даё дастая марда гав мезаду як плюшеви сакча буд харбушча буд яке аваё мегуфтан ам мультика у хахирсан намешидиу да давраи кӯдакӣ хай мегуфти аднечи ва хай крокодил гена боша крокодил гена на мультик чи буд ҷавоб тақабул намекунам про хеле чебурашка вай дар россия баъди россия шиданаш вай камун мультика вай қабул кардан пропагандаи педофилизм ҳамахаливу не чира маша и медведь мо пропаганда ам хеле чи дора типа американсо вай шадро вардагиан идеология чӣ боша як подсказка дига ҳози агар магазинҳо бидроӣ ба номи ҳаму мультик яке вақт дар холодильникҳо сметана дуғ шир ҳастай ба номи ҳаму мультик алёнушка аму ба номи алёнушка қанди шоколад ҳастай максимум ман намедонам ту чӣ хали ма дуғ гуфтесам сметана гуфтесам ман намедонам ту дар ҷо сметанаи алён дуғ дар дуғоб наистага ягон часак неста мақсад ҳастанд ман нагуфтесам ака ман ҳозир бугум ки аввали ҳарфшам биё пе пе аввали ҳарфш пе ман намедонам охириш па ман бурати рафтам ну нашид пятёрочка Простоквашино. Чӣ? Простоквашино. Бача майра намедонам чияи. Короче, я мультикай ото я мардак занакай бача доран, бо я пишак доран, я саг доран мерам. Ҳам мекашан? Не, қишлоқ меравам, ба қишлоқ вақте мебуран, бачашона кати сагу пишакшон айдошон мебуран дар қишлоқ, ба ҳаму гудак нишон мета ки вақте я ҳафт ба барф мебура, чихе ото ушашон ай шаҳр ба сари бачашона омада. Бахдо детство. Нахоҳам хеле чизо тамошо кунӣ. Ту травма хӯрдагиай кӯдакит. Охи братан, мора ай детство мегуфтан мультик нигоҳ кунӣ. Мақсад шумора ай детство пулисо кунира ёд метан, тилора баркашидан шад медан. И дига си мия. Просто детство это бениҳоят травма хӯрдагӣ. Нахоҳам хеле чизо тамошо кунӣ. ин наказания будагиай тиқит накардагӣ. Саволи чороми раунди чорум. Ҳангоми бозӣ иштиҳои ҳамин чиз бисёр мешавад. Логический вопрос. Овқотай? Ҳангоми бозӣ, ман наметавонам гуфта чӣ хали бозӣ, иштиҳои ҳамин чиз зиёд мешавад. Ман метавонам гуфта ки ай дӯстои ту ки ҳамин иштиҳои гарем доранд, ҳам хали иштиҳо. Ки? Ба наздикӣ барандаи барномаҳо шуда буд. Ярӯза. Шом. иштиҳои гарем доранд. Набинем қака. Ҳангоми бозӣ иштиҳои ҳамин чиз баланд мешавад. Қимор, сум, пул. Ҳангоми ҳамин хали бозиҳо Пул. чӣ баланд мешавад? Иштиҳои бозӣ кардан далиши пул. Аммо чӣ ном дора? Номи латинскиш бигем, номи ҷаҳониш. Чӣ бои латинский ном дора? Пула?
پول نه شما فقط پول وای میگه این دیگه چیه مثلا همون چیه که تو با همون چیز لومکا اشتیاق خودش لومکا چخالی آدمای مثلا هم آدم چخالی آدم میگن که هم خالی بازی و بسیار میکنن مانیا میگن اساسا خیلی چیزورا نکی قمار باز همین زبون روسی کتی چیه همین؟ ستافشک تو بیزار کردی بیزار آزارد کلمه لاتینی نیست من خیلی گفتم نمیشه تو لاتینی گفتی من вообще خارجی خراشو بیا سوال دیگه ای سوال شوندم تی خیلی سوال آخران راوند چهارم بچه‌ها همیشه میآورن سکونجای برمودی در کدام بحر جایگیر است بحره او که اقیانوس ده اقیانوس ده بحر اقیانوس در شهر نیست بحر که اقیانوس همون قرض نیست داره که در اومدش نزدیک اتلانتیکا ده اتلانتیکا جواب شما را قبول میکنیم و تبریک میکنیم اخیر 50 سوم بریدی خواهی شما اشتراک در راوند پنجم بیان نه بچه خوب 4 راوند اشتراک کردی رکوردی نوی برای برنامه ما را با بازی کردن در راوندها ولی با برد نه با برد در این مومنت پروفسور اماد با 80 سوم برد کرد در 3 راوند ما با همین قدر 50 سوم بریدم نرمال نبودم 50 سوم بریدی دیم جو که دیم جو نوی که شاخیران چانس نرمال نه تو سیم جوی خیلی مرا سوالای ایوریس که نمیدی رفتگید یکم جوی خلاص یا بار دیگه می نداری خودمون بات میرسونیم برای قبول کردن و اشتراک کردن در کنیشوا چی گفتنی اویدی برنامه امی گفتین با کاتگوری همو آدم با همو آدم موافقت کنین که ایوریزم این پروسه پریکول بود نه مقصد ها تو وچ نمیخوایی همین چیز الان یا پریکول گذارونی اونه که بچه‌ها تماشابینای پریکول نیست و یا دیگه تماشابینای ما را گفتنیم که بعد آخرون برنامه ما در کامنت‌ها بسیار نوشتن که سوالای بیزر دو دستی سوالای اینترس نیته و اینترس نیته مثلا سوالته که یگون با همون زندگی همو آدمیزاد موافقت کنه ما که او سوال اکترا امریکا دادم پروسه دویزم که تاگر دیگه سوال تو میوی ای مهمونو دا سوالای را ما خودمون بعضی وقت جدا میکنیم و سوالای اینترسی را با تماشابینا و شخصایی که برنامه را تماشا میکنن اگر سوالای اینترسی داشته باشه در کامنتاریا بنویسین و کدام اشتراک کنیم کامنتار رو بخونین بله پشک تایر بینی مقصد هر یک مهمون برنامه را ما در آخر برنامه در پایانش نامی کانال شما نویسیم بازی روی کانال پری نامی کانال میشه روی اکران پری نامی کانال میشه و مقصد دو دیخدو صاحب یک کانال نه و یا 20 چند کانال همش میگروی ازی در روی همین 20 چند تا نیست کو پورتال 221 سو رپتیجی توقی تیوی اجانستان مایدونی باتل بی گوستاتر همه همین حوزی میگرویم بچه‌ها دروی پاتیسات کنیم و همه چیزای نو خبردار شین خیر دوستان عزیز تا برنامه‌های آینده